रायरंगपुर रोड प्रवाही छूँ। ये है रायरंगपुर का रथ मेला, मीना बाजार लगा हुआ है। बर्तमान आपको मिलाको आसिदेखि मात्र 20 टଙ୍କା 20 टଙ୍କା टमाका लुहा स्टील फाइबर प्लास्टिक इमिटेशन एवं पिलामानଙ୍କର खेलना आइटम नियंतु प्रत्येक आइटम दाम मात्र 20 टଙ୍କା। नेल पॉलिश नियंतु मात्र 20 टଙ୍କାରେ। रिमूभर नियंतु मात्र 20 टଙ୍କାରେ। गोलाप जल किणंतु मात्र 20 टଙ୍କାରେ। लिपस्टिक नियंतु जहार दाम मात्र 20 टଙ୍କା। लिप जेल नियंतु मात्र 20 टଙ୍କାରେ। मेहंदी नियंतु मात्र 20 टଙ୍କାରେ। मस्करा किणंतु 20 टଙ୍କାରେ। काजल मध्य किणंतु 20 टଙ୍କାରେ। आईलाइनर आपण माने पाई परिबे मात्र 20 टଙ୍କାରେ। फेसवाश पाउडर नियंतु मात्र 20 टଙ୍କାରେ। मनी रखंतु ग्राहक बंधु तार दाम जो जिनिस मार्केट रो आपण माने 30 टଙ୍କା रे किनुछंती 40 टଙ୍କା रे किनुछंती एई जिनिस हमनी मात्र 20 टଙ୍କା रे। हां आज्ञा 20 टଙ୍କା धमाका आपण को मेहको आसी देई आईना नियंतु स्टोर टिकली नियंतु मात्र 20 टଙ୍କା रे। नेल कटर नियंतु मात्र 20 टଙ୍କା रे। ओइची नियंतु जहार दाम मात्र 20 टଙ୍କା। विभिन्न प्रकार पानिया नियंतु मात्र 20 टଙ୍କା रे। रुमाल नियंतु जहार दाम मात्र 20 टଙ୍କା। आपको ग्राहकु हमरी जिनिस को आसतु देखतु बातु करतु प्रत्येक आइटम रो दाम मात्र 20 टଙ୍କା। सर्विस नियंतु मात्र 20 टଙ୍କା। कान सफा धुआ नियंतु जहार दाम मात्र 20 टଙ୍କା। स्टील चामच नियंतु मात्र 20 टଙ୍କା रे। मिठा खड़िका नियंतु मात्र 20 टଙ୍କା। बड़ चामच नियंतु जहार दाम मात्र 20 टଙ୍କା। खड़िका नियंतु मात्र 20 टଙ୍କା रे। डाली चटु मात्र 20 टଙ୍କା रे। एका नियंतु मात्र 20 टଙ୍କା रे। खाली स्टान नियंतु जहार दाम मात्र 20 टଙ୍କା। 20 टଙ୍କା। आरे पुछित नहीं मात्र 20 टଙ୍କାରେ। मेरा तार दाम 20 टଙ୍କା। मारी से बैडमिंटन मात्र 20 टଙ୍କା रे। क्रिकेट नियंतु जहार दाम मात्र 20 टଙ୍କା। लुका नियंतु मात्र 20 टଙ୍କା रे। विभिन्न प्रकार कंपनी नियंतु मालिक का पैसा पूरा আছে। जो जिनिस आपण माने मार्केट रो 40 टଙ୍କା रे नउछंती सेई जिनिस आमे आपण को दउछु मात्र 20 टଙ୍କା रे। कंपनी सेल 20 टଙ୍କା बिना आपण माने पाइबो निजर
ମନ ଲାଗି ସେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଦାମ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଲୁଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତି କଣ୍ଢେଇର ଦାମ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରୁ 30 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି, 40 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଚାର, କମ୍ପାନୀ ସେଲ୍ ଆଜ୍ଞା। 20 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ନିଜର ମନ ଲାଗି। ପାରାସୁଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଦାମ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଜାପତି ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। ABCD ସେଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। 1 2 3 4 ସେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲଚର ସହିତ ବାନାନା କ୍ଲିପ୍, ଯାହାର ଦାମ ହେଲା ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଶାଢ଼ୀ ସେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। ବେବି ପର୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟିର ଦାମ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ঐশ্বরী করেছি, বাজিমাত করেছি, সমস্তকে দিবানা করেছি। ইয়ে মৌসা, ইয়ে মাউসি, ইয়ে ভাই, ইয়ে ভৌমি, ইয়ে ভাউজ, ସବୁ ଜିନିଷ ইয়ারে ইয়ারে ইয়ারে। रामपुर का रथ मेला में ये मीना बाजार लगा हुआ है कुआं उधर है।